ଗୋଟେ ଦୁଇ ହେଇଗଲା ଆଉ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଟେକା ସରିଗଲା ହେଇକି ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏ ଯୋଉ ମାତୃଭାଷା ଆମେ ଯୋଉ ନିୟମ ଦିଏ ବଳକା ବଳକା କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁର 6 ମାସ ପରେ ଖାଇବାକୁ ରଖୁଛୁ ଆଉ 6 ମାସ ଖାଇବାକୁ ହଉନି ହେଇକି ଏ ଲାଞ୍ଜିପୁର ସେ ଜେଲ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ ଯେ ତହସିଲଦାର ଦିନେ କଥା ହେଇଛି ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁର ବିଲ ଭାଙ୍ଗିଟା ହେଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଟା ହେଇକି ତା ଘର ଦେଇନି ମହାପ୍ରଭୁର ତ ସେ ଜେଲ ପାଖରେ ପଡ଼ିଆଟା ନାହିଁ ସେ ପଡ଼ିଆଟା ବିଲ ଭାଙ୍ଗିଦେ ଭୋଗ ତ ନିହାତି ଆସୁଛି 6 ମାସ 6 ମାସ ଭୋଗ ଲାଗିବାକୁ ଅଟେନି ମାଟି ହାଡ଼ ହେଇକିରି ଅଛି ହବନି ନାଇଁ ଆଉ ଲୋକ ଦିଅ ତ ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଖାଇବ ଜେସିବି ଭାଙ୍ଗି ଦଉ ମୋ ଘରେ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଭାବ ହେଇନି କିନ୍ନେ କି ଏଇ କର स्टाइल है ना गंगा जमुना गंगा अरे ये दिन जगह खाना पड़छ ये 3 जगह तैयारी वापस मझे कहीं नहीं महाप्रभु बेगा मंदिर बेगा सफाई नहीं है बिल भंगा सीना देखुची समाधि अच्छी जेल पड़िया नहीं खाद्य पूरे जागा अच्छी ये मथा ये खाली कोद जागा फेरिक अच्छी कौन करा महाप्रभु आने चाष हेनी ଏବେ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ କିଛି ନାହିଁ ଶନିବାର ହାଟ କାହାକୁ ହାଟ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କାଞ୍ଚିଲି ହାଟ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ହାଟ ଚାଲିଛି ହେଇନି ସାର୍ ବଡ଼ ସାରା ଘୋଡ଼ା ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ହାଟ ସେ ହାଟଟା ଚାଲିଛି ହେଇନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଟିଏମ୍କୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ 50-60 ହଜାର ହେଇଯିବ ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇନି 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଉଠିକି ଧରି ଆଉଛି ତୁ ଟଙ୍କା ଧରିକିରି ଯିବୁ ଧରିବ କିଏ ଧରି ପଡ଼ିବ आईलागे बिल चाष हम ना बिल भी चाष भल हम टंका बेपार गाँव घरी आउ देखुना कहीं देखिए महापुर सुविधा पड़ुनी गड़िया मड़िया
ಕೂಡ ಗೋಳ ಖರೆ ಶೋಧಿದ್ಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ ଭଲ ଭଲ ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ କେତେ କଣ ନ ପଛେ ଭଲ ଭଲ ଦିଅ ଦେଖି କରନ୍ତୁ ହେଲି ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ଧରିବାକୁ ଏଠି ଆଉଛି ଭଲ ଭଲ ଦେଖିକି କିଣି ଦଉଛି ଆରେ ବାପା ଓ କେବେ ଶୁଣେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଖା କେତେ 200 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କେତେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କେତେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ 51,775 ଟଙ୍କା ଏତେବର ପ୍ରାଇସ୍ ଏତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲି ଭଲ ଦାମ କିଣି ଆଉ ଭଲ ଗୋଟେ କରିକି ଭଲ କିଏ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ସବୁ ରାତି ଗାଡି ଭଡା ପିଲା ହାତରୁ ଘର ଘର ପଇସା ଜଣିକିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଜାଗା ଆଉ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଭଲ ଦାମ ଦେଖିକି ନାହିଁ
এখানে সর্বনা আমি বুঝে পারি করবো কথা চলছে এনে রাখো এই গান তো এরা সব বলো আর ছড়িয়ে তো হ্যাঁ আমার সাথে তুমি এখানে থাকো আমি এখানে কিছু মেলার মধ্যে পাল্টা দিতে পারবো না কি সব জানি জানি এদিকে হলো না ছড়িয়ে দেবো না আমরা ঠিকরা সর্বনা ডাক্তার কাছে নিয়ে ছড়িয়ে দেবো হ্যাঁ না এই অধরা হোক এইটা নিল করি কেতে কম आज सारा जानते हाँ भाई बोले ना अगर घूमना है तो दीदी हाँ एक घूमना है हाय 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 बोल ना नहीं बाबा कहीं आंटी हूँ मैं देखो जी अब हमें कभी लोग बाहर बाहर दिए वाले को से आठ तरह सोचे थे जोर से सोई नहीं ये तो क्या है हम तो बना है सब बाहर आठ तरह सोचे से सब आगे मैं बाहर का नाम लगा से आठ तरह बाहर ही सोचे तो मेरा ऊपर हो चली थी रो हेलो लगा दोनों बॉल नहीं लो तो महा टाउट लेना सीधा तो कहाँ पर पानी में ना वहाँ पर टंका में ऐसे पानी में पड़ेगा अरे ये तो मैं पाँच जाएगी तो देखी जाएगी बाल ना देने देखी जाएगी बाल ना देने ये टंगा में क्या चाहिए ये क्यों बोला पर ये क्या गलत है जा कंट्रोल रखते हैं ना बोल रहे थे कंट्रोल करते वो ये मानना नहीं है सब पाकू लोग घूम रहे लोग सब बोला नहीं बोल रहा है ना मार चाहिए ना एक बार अपने कितने
হ্যাঁ সন্ধি মারবে ও আমার আড়বা বলি আড়বা শ্যাগা দিয়ে আই ফিরতে সাধনা এটা কি রে হ্যাঁ ভালো কাম করবো সাধনা দেওয়া সাথে দিব ও হ্যাঁ গাধি খাও তুই কেতন বড় তা করলি क्या बोलिए हाँ কেমন দেখি বললো বললো সে শহীদ গেলে হয়েছি আর ঠকিতে যদি পড়ে মতো আপনি পরে বলে সেই ধুয়ে আছে বাবু সেই দিকে বলে আচ্ছা খাবি গেলে রাখো রোনা রোনা তাও কথা